Medyo na. Salamat, Ani Rafal. Sa kapayas, arang gwapaha o. Gikan pa gyud in taon is Barili, Cebu. Barili, Cebu. Tinidor. Ay. Pagkalami, Jod. Ay, amang kag. Tawag ko sa time. Kalami, Diyos kapadas, guys. Gikan pas Barili. Ano kaya? Pagkubkub. Thank you sa effort, Ma'am Ann Rapal, diha sa Barili, Cebu. Thank you for watching, guys. Salamat sa kapayas. Napabay sunod, ani.